Explain the concept and scope of philosophy. ବର୍ଣ୍ଣନା କର the concept and scope of philosophy. ଫିଲୋସଫିର ସ୍କୋପ୍ ଆଉ କନସେପ୍ଟ. ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ୱିଜଡମ୍. ଜ୍ଞାନର ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ଲଭ୍ ଅଫ୍ ୱିଜଡମ୍, ଜ୍ଞାନର ଲଭ୍. ଏ rational or critical inquiry into fundamental question. ଫିଲୋସଫି ମାନେ ଦର୍ଶନ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମୌଳିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ. ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ସ୍ଥିତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ, ରିଜନ୍, କାରଣ, ମାଇଣ୍ଡ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଭାଷା. କନସେପ୍ଟ ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି. କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଆଉ ସ୍କୋପ୍ କ'ଣ ଫିଲୋସଫିର? କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ. କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରିଆଲିଟି ବାସ୍ତବତା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି, ଦ ୟୁନିଭର୍ସ ଥ୍ରୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଥଟ୍, ବିଶ୍ୱ ଥ୍ରୁ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଥଟ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତା, ଲଜିକାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଲଜିକାଲ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ. ଭାଷ୍ଟ ସ୍କୋପ୍ କଭରିଂ ମେଟାଫିଜିକ୍ସ, ଏଥିକ୍ସ, ନୀତି, ଲଜିକ୍. କଭରିଂ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି. ଫିଲୋସଫିର କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଅଫ୍ ୱିଜଡମ୍. ୱିଜଡମ୍ର ପ୍ରେମ. ଡିରାଇଭ୍ ଫିଲିଓ ଅର୍ଥ ଲଭ୍, ଫିଲିଓ ଆଣ୍ଡ ସୋଫି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି, ସୋଫିଆ ୱିଜଡମ୍ ଜ୍ଞାନ, wisdom love. It is the deep understanding, ପୁରା ଗଭୀର ବୁଝାମଣା. rational inquiry, it is systematic, logical and critical activity. In logical ନ୍ୟାୟ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର and critical activity ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ. clarifying concept and examining belief, examine କରିବ ବିଶ୍ୱାସକୁ rather than just holding them. ବିଲିଫକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ. it takes question science, क्वेश्चन करियो. might leave behind. exploring ultimate reality, एक्सप्लोर बाहर करियो रियलिटी को, वास्तव मीनिंग को, अर्थ, पर्पज उद्देश्य, प्रिंसिपल्स तथ्य, गवर्निंग एग्जिस्टेंस जो सब प्रिंसिपल अच्छी. ब्रॉड स्कोप हो फिलोसफी इंटीग्रेट्स नॉलेज ज्ञान को, वैल्यू मूल्य, एक्सपीरियंस अर्थ होची अभिज्ञता, एंड आइडियाज फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ लाइफ समस्त जीवन सब क्षेत्र रे. एमिंग फॉर स्कोप ऑफ फिलोसफी. माने स्कोप इज वास्ट एंड कवर्स कोर एरिया. मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी. मेटाफिजिक्स मान होची स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, वास्तवता, एग्जिस्टेंस, टाइम, स्पेस, कॉजेशन. मेटाफिजिक्स माने एग्जिस्टेंस स्थिति, टाइम समय, स्पेस. एपिस्टेमोलॉजी थियरी ऑफ नॉलेज ज्ञान, इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट नॉलेज ज्ञान. एथिक्स मान होची द स्टडी ऑफ मोरल वैल्यू, मोरल नैतिक वैल्यू, राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड भूल ठीक, ब्यूटी सौंदर्य, एस्थेटिक्स जस्टिस न्याय. लॉजिक होची स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग. फिजिक्स स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, वास्तवता, एग्जिस्टेंस एंड स्पेस, कॉजेशन. नेचर ऑफ बीइंग. एपिस्टेमोलॉजी माने थियरी ऑफ नॉलेज ज्ञान, इन्वेस्टिगेटिंग व्हाट नॉलेज इज ज्ञान कौन ताको भी इन्वेस्टिगेट करिवो फिलोसफी रे. हाउ वी गेट केंदे हम पाइबा, इट्स लिमिट. एथिक्स स्टडी ऑफ मोरल वैल्यू, नैतिक वैल्यू, राइट एंड रॉन्ग ठीक है भूल, एंड गुड एंड बैड, ब्यूटी एंड जस्टिस सौंदर्य न्याय ये सब. लॉजिक स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन, करेक्ट तर्क और आर्गुमेंटेशन. फिलोसफी ऑफ इट एक्सटेंड स्पेसिफिक फील्ड इंक्लूडिंग एजुकेशन माने शिक्षा, एम्स लक्ष्य, वैल्यू, साइंस, प्रिंसिपल, मेथड्स, पॉलिटिक्स राजनीति, गवर्नेंस शासन, राइट्स,
रिलीजन गॉड फेथ भगवान विश्वास माइंड कॉन्शियसनेस स्कोप ऑफ फिलोसफी फिलोसफी द्वारा लॉजिक आसो करेक्ट रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन एथिक्स आसो स्टडी ऑफ मोरल वैल्यूज राइट रॉन्ग गुड बैड ब्यूटी जस्टिस एपिस्टेमोलॉजी थियरी ऑफ नॉलेज मेटाफिजिक्स स्टडी ऑफ अल्टीमेट रियलिटी एग्जिस्टेंस एरा साइकोलॉजी जो फिलोसफी concept and scope of philosophy fundamental question होची tackles 5 question broad scope माने philosophy integrates knowledge philosophy को knowledge हो knowledge integrates एकाठी हो unify values experience अभिज्ञता मूल्य and ideas from all area of life aiming for a coherent फंडामेंटल क्वेश्चन होची टैकल्स 5 क्वेश्चन साइंस माइट लिव एक्सप्लोर करिवो अल्टीमेट रियलिटी वास्तवता व्हाई क्वेश्चन काहे की क्वेश्चन साइंस टू साइंस विज्ञान मीनिंग रियलिटी वास्तवता मीनिंग अर्थ पर्पज प्रिंसिपल्स गवर्निंग शासन एक्जिस्टेंशियलिज्म अर्थ होची फिलोसफी एनकम्पासेस दर्शन शास्त्र range of perspective but it shares certain underlying concept it share करे निश्चित underlying concept among the central tenet of existentialism existence अर्थ होची essential philosophy होची अस्तित्ववाद एक्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववादी दर्शन विभिन्न दृष्टिकोण घेरी रही अस्तित्ववादी दर्शन होची किंतु यह किसी अंतर्निहित धारणा को अंशीदार करे एगुड़ी मध्य अस्तित्ववाद एक केंद्रीय सिद्धांत होची जे आत्म आविष्कार जीवन अर्थ निर्णय पर व्यक्तिगत स्वाधीनता एक्जिस्टेंशियलिज्म मान होची अस्तित्ववादी विभिन्न दृष्टिकोण घेरी रही किंतु यह एक अंतर्निहित धारणा को अंशीदार करे अस्तित्ववादी माने होची अस्तित्ववादर एक केंद्रीय सिद्धांत होची आत्म आविष्कार जीवन अर्थ निर्णय पर व्यक्तिगत स्वाधीनता व्यक्तिगत दायित्व और सुचिंतित पसंद अत्यावश्यक अस्तित्ववादी दर्शन विभिन्न दृष्टिकोण घेरी रही अस्तित्ववादी दर्शन किंतु यह अंतर्निहित धारणा को अंशीदार करे अंतर्निहित धारणा को एक्जिस्टेंशियलिज्म अर्थ होची एक्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी अस्तित्ववादी दर्शन एनकम्पास माने घेरी रही ए रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण को पर्सपेक्टिव माने दृष्टिकोण बट इट शेयर सर्टन किंतु यह अंशीदार करे सर्टन अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग माने अंतर्निहित धारणा इज ए सेंट्रल टेनेट ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म among एगुड़ी मध्य among these a central tenet of existentialism एगुड़ी मध्य ए सेंट्रल टेनेट ऑफ केंद्रीय सेंट्रल टेनेट ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद इजी अस्तित्ववाद एक केंद्रीय सिद्धांत होची अस्तित्ववादर एक्जिस्टेंशियलिज्म माने अस्तित्ववादर सेंट्रल टेनेट केंद्रीय सिद्धांत इज द पर्सनल फ्रीडम व्यक्तिगत स्वाधीनता आत्म आविष्कार रेस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्तिगत दायित्व पसंद चॉइस एंड एसेंशियल टू द परस्यूट ऑफ सेल्फ determining the life's meaning determination of life's meaning essential of values are classified in many ways but common categories include personal honesty व्यक्तिगत साधुता सेल्फ रेस्पेक्ट वैल्यू अर्थ होची पर्सनल ऑनेस्टी सेल्फ रेस्पेक्ट सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय रेस्पेक्ट मोराल राइट रंग नैतिक
fairness, cultural traditions, heritage, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ and spiritual inner peace, spiritual ଅର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, peace ଅର୍ଥ ଶାନ୍ତି and faith ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ. Other key distinction are intrinsic ମାନେ value for their own, happiness खुशी, by domain focus ମାନେ personal values, relate to individual character, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର like honesty, ସାଧୁତା, responsibility, ତାପରେ self discipline, ଆତ୍ମ ଶୃଙ୍ଖଳା, social value, guide interaction such as cooperation, tolerance, justice, patriotism, ନ୍ୟାୟ, ଦେଶଭକ୍ତି, tolerance, ସହିଯିବା, cooperation, ସହଯୋଗ, interaction, ଭାବ ବିନିମୟ, social value. personal value ରହୁଛି individual character, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର, ସାଧୁତା, ଦାୟିତ୍ୱ, self discipline. moral value ହେଉଛି କ'ଣ distinguish right wrong କୋଉଟା including integrity, ଏକତା ଆଉ compassion, truthfulness, ସତ୍ୟତା, cultural values, ସାଂସ୍କୃତିକ value, ପରମ୍ପରା like respecting elders, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ, celebrating festival, heritage, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବ. personal ବା professional values related to work କାମ କରିବ, like success, productivity, skill, ଉତ୍ପାଦକତା, ଦକ୍ଷତା, like success, କାମ like success. aesthetic value ମାନେ appreciate, beauty, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, art, harmony, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, creativity, beauty, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, art, କଳା. spiritual value ମାନେ connect to inner self, including faith, ବିଶ୍ୱାସ, forgiveness, କ୍ଷମା, patience, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, gratitude, କୃତଜ୍ଞତା. spiritual value faith, forgiveness, କ୍ଷମା, patience, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, gratitude, କୃତଜ୍ଞତା. spiritual value. cultural value ମାନେ ହେଉଛି stem from tradition, ପରମ୍ପରା like respecting elders, ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା, celebrating festival, ପର୍ବକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା, heritage, ଐତିହ୍ୟ. moral value distinguish right wrong. individual value personal, ବିଶ୍ୱାସ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ. collective ବା social values shared by groups. universal value ମାନେ applicable across, love, ଭଲ ପାଇବା, compassion, universal value. cultural value ମାନେ ହେଉଛି specific culture, ସଂସ୍କୃତି. other classification factual ବା normative, ତଥ୍ୟାତ୍ମକ. descriptive, ethical standard, temporary versus permanent, subject to change versus change. scope origin ତାର. individual value personal beliefs, collective ହେଉଛି shared by groups ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା. universal value ହେଉଛି applicable across culture, ସଂସ୍କୃତି. cultural value ହେଉଛି specific to a culture, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି. cultural values. principle of pragmatism ମାନେ pragmatism ବ୍ୟବହାରବାଦ, pragmatic. truth and meaning ideas in their practical consequences. pragmatism ମାନେ ବ୍ୟବହାରବାଦ ହେଉଛି core concept. truth and utility, ସତ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟବହାର. truth is not fixed but what proves successful in practice. practice successful ଦରକାର. ideas are tools for, ideas ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର for navigating the world, ୱାର୍ଲଡକୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନାଭିଗେଟ୍ କରିବା, ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ. experience and action, knowledge comes from doing,
Knowledge hoଉଛି ଜ୍ଞାନ comes from ଆସେ doing experimenting ରୁ ଆସେ knowledge and reflecting on experience not just abstract thought. Reflecting on experience ବ୍ୟବହାରବାଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ମେମୋରାଇଜେସନ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ରୋଟ୍ ମନେ ରଖିବା ବଦଳରେ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜମ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ବ୍ୟବହାରବାଦ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ କରିକିରି ଶିଖିବ ବ୍ୟବହାରବାଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଜମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟସକୁ ଟୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବ ରିଲିଭାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟଡି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି ମେକିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧି ଆଣ୍ଡ ରିଲିଭାଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଦକ୍ଷତା ସ୍କିଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଦକ୍ଷତା ତିଆରି କରିବ ଫାଲିବିଲିଜମ୍ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ମାନେ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ ଆଜ୍ ୱି ଏନକାଉଣ୍ଟର ନ୍ୟୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ମିନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଫୋକସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ ଫିଲୋସଫି ସୁଡ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ରିଅଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଫିଲୋସଫି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବ ଅଫର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଅଫର ଦେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ସମାଧାନ ଭିଉଇଂ କନସେପ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଳ କନସେପ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଦେୟାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଫୋକସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ନଲେଜ୍ କମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଡୁଇଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟିଂ ନଲେଜ୍ ଆସିବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟିଂରୁ ଆଣ୍ଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥଟ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତା ବାସ୍ତବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜମ୍ର ବାସ୍ତବବାଦର ଟ୍ରୁଥ୍ ସତ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଆଇଡିଆଜ୍ ଧାରଣାରେ ସତ୍ୟ lie in the practical ବ୍ୟବହାରିକ ପରିଣାମ consequence ମାନେ ପରିଣାମ ବ୍ୟବହାରିକ ବାସ୍ତବବାଦ and real world ବାସ୍ତବ ପୃଥିବୀ application ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗ application ପ୍ରୟୋଗ idea is true ଆଇଡ଼ିଆଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ if it works to solve problem ଯଦି କାମ କରେ ସତ୍ୟ ହୁଏ real world application ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରୟୋଗର ଆଇଡ଼ିଆ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଯଦି ସତ୍ୟ ହେବ ଧାରଣା ସତ୍ୟ ହେବ ଇଟ୍ ୱାର୍କସ୍ ଟୁ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଚିଭ୍ ଗୋଲ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଗାଇଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ achieve goals effectively ପ୍ରଭାବଶାଳୀ effectively guide action ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗାଇଡ୍ କରିବ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ emphasize experience ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା experience action and usefulness କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା over abstract theories it is a philosophy of whatever works focusing ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି ଧାରଣାର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ପରିଣାମ ବାସ୍ତବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିହିତ ଏକ ଧାରଣା ସତ୍ୟ ହୁଏ ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ବାସ୍ତବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏହାକୁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏକ ଦର୍ଶନ ଯାହା ଫଳାଫଳ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉଭୟ ସହିତ an idea is true if it works to solve problems ପାଇଁ achieve goals ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ and effectively guide ପ୍ରଭାବୀ ଭାବେ
प्रभावशाली भावे इफेक्टिवली गाइड करिवो प्रभावशाली भावे कार्य को मार्गदर्शन करिवो गाइड करिवो मार्गदर्शन एम्फसाइजिंग